چی با SMS انتخاب کردین استودیو را نه؟ همون استودیو خب میکنم باطلا تماشا کردگی هم نبودن. نیما که بعد میای میشنم یکی خطی کی باطل داشت. مخلصای شان امسی پروتیفی نویک امسی SMS گلاسوانی خطی ماریو میبرا. به خطری نویک امسی را شما تامین میکنین؟ کی میدونه که زمین باطل میشود؟ اگه بخا احتیاط که. ایرپرو خفه نشای. خیلیش کیان که شما التماس می‌فرستین. کدوم را دکومنتاشون تمام شده کدومی که میخوان میگراسیون که نو بگیرن مرحمت کن ای خدمت رسانی اکی محمد استفاده برین ای خونتون میگیرتون تا گرانسای قزاقستان میبرتون میگذرونه با میوره در خونتون میمونتون اگر ای نومی ریپارتال گفزایم 500 روبل سکیتکتون میکنه نمره اکی محمد هم پایوندن هم بولودا مرحمت کنی. سلام علیکم تماشابینان گرامی. امروز خواستم قدی راهبر شرکت براری کار که در سنت پترزبورگ دستافکا داره، تاکسی پارک داره و بچه‌ها گرانیسا میگذرونه میبره میاره. قطعا هم کمتر صحبت کنیم و باز ارگانیزاتوری باتلای یعنی باتلی دلیر شو امی را تشکیل کرده باتلی میلن شامان تشکیل کرده باتلی 10 با 1 امی را تشکیل کرده و باز اینا باتلی ماریو نویکا تشکیل کرده سایی که هر یک باتلی تشکیل کردهش مینیموم 200,000 روبل رسخود دارن و برای قدر مهنت کردگیش برای قدر در رپ سهم گذاشتنش اینوستیسیا کردنش میخوام میناداری ما بیانش کنم سر میکنیم یک چند سوال دارم میخوام همون را جواب ده. سلام علیکم اکی بخیر چخیر شما سلامتون خوب؟ و علیکم السلام رحمت تین سوزی کنیم خدا را شکر رحمت برای تکلیف رد نکردنتون و خواستم کمتر خدتون صحبت کنم و میناداری ما بیان کنم که در رپ تاجیکی قدر اینوستیسیا کرده استین دانسته که همون سمای رسخود کردگی تون شما عبرت نگرفتن هم میتونن یک پلیوبامو همی ساحه میخواین سهم خطونه بگذاریم و سهم خطونه اوجه طولی یک امسال 2022 سر کردین سهم خطونه گذاشتن و گذاشته استین با مثل باتلی 10 با 1 تشکیل کردیم با مثل باتلی میل نشامانه تشکیل کردیم با مثل باتلی دلیر شو ام بی را تشکیل کردیم و نصیب کرده باشه باتلی ماریو نویک هم تشکیل میکنین. اسکندر تریدر شما را هر روز ای $50 تا $200 میتونه یاردم تاکی کار کنین. چه کار میکنین؟ تلگرامش در مدروین و در تلگرامش وای هر روز پریمو افیر میکنه و نشون میده که چه خیلی کار میکنین. مثال هر روز نبا مینایسه مثال نیم ساعت پس یا ساعت پس مینایسه که ما پریمو افیر میبدرم و کدومی که با سیلکای در کامنتاریا بده مدرویا و سیلکایی که وای روی که اگر رجیستر میکنه با 50 سومنی در شما میگذارونه. مرحمت کنین اسکندر تریدر ای اسلوگش استفاده برین که هر یک باتلی تشکیل کردگیتون نه کم ای 200,000 روبل مینیموم رسخودی کردگیتون 200,000 روبل که بسیاری بچه‌ها در دوشنبه ان بلیتش میخریم ما چیزاش نمیبری. خب شما این کارا نه هر کس میکنه. مثال ما خیلی رسخودا نکردگیم اصاب نبو بیرون دولت ما خدم که رفته بودم ماه نوامبر ما میدونم که چقدر در بیرون وطن کار کردن چقدر قینده اصاب اینا کامیرا یافتن ایسوس کردن سیامشنی گروپا تشکیل کردن زویدنی و ایسوس پلیبان و دیگه ملت هم و قطعه آب شیزی گفتن کمتر قینتره لیک از عهده همین چیزا شما برآمده سین و میخوام یک بار دیگه میناداری ما شما را بیان کنم. گاب نیست کنیم این رو دست شما دست ما گاب نیست کن از رحمت و میخوام یک چند سوال بتم اویدی یکم باتلی ماریو نویک مثال تکنیچیست که شما میدونین که چی ده همین گلاسوانی ده SMS گلاسوانی ده او قا فایده نمیبینین بگیم میزرنی فایده میبینین لیک سبب در چی بود که شما این SMS انتخاب کردین و ما باوری ندارم برای فایده باشه برای که فایده نمیبینی چی با SMS انتخاب کردین استودیو را نه
یعنی ای سودیو دلتون ماندگیه یگون چیه؟ короче ҳазор омад ки ҳамин саволе ки ҳамин ажда доштам ҳамин доди бобой аканя ман барои чӣ мардак барои ҳамин голос галасавания фикр кардам ба он сабабе ки ман ҳамаи судиёи хумона намешиносам он вақте ки кира судягӣ кардан чиён доран далелшораву қатъи мб просто ман ҳамун видеоро тамошо кардам хай камагак некрасиваш ягда ака ба он сабабе ки хай не ман намегум далелшо не то кард далелшо зур кард ништия карду просто ҳамун судиё хло мекунам батла тамошо кардагинам набудан нашо тамошо карданаш ма тасдиқ мекунам ки да ҳамуҷа шитагӣ будам ва тамошо кардан кае ки мехестан ягон нос туф кунӣ ягон сигарет кашӣ ма паузаш мемондам мехестан носшона туф мекардам сигаретшона туф мекардам бо омадам мештам бо плейш мекардам нашо тамошо кардан вообще метавонӣ фикр накунӣ 100% гарантия ки тамошош кардан не хорошо тогда саволе гуфти ҳамун гапо ба миён меояд ба шумо ки акай ки буда онҷа абада профессор м ва мистер слим нема акай абада миёя мешинам як ки қатӣ ки батл дошт бароятон ҳаста ҳамин видео ҳастам як ки қатӣ ки дар ин савол ҷавоб аста ки акай абада мисол батлери сол даштаги реперо рӯбарӯ батл доранд вақте галасаван мега ту ки будӣ и в общем аму стили акай хисравай майли пуска боша ҳами хирака ана дим саволе ки например мега ки далелшо номи бера даже тоато бе нагуфт ну по факту ба фикрам хиёле мекунем ки имбира далелшо бисёр баха гуфт мега даже номи бахара гирифтагӣ нест далел даже ҳарфи бе нагуфтаг ман ба ҳамин сабаб ман ягон чиза претензия надоштам агар претензия медоштам акама видео мекардам маъдабарӣ мегуфтам лекин ба ҳамин сабаб ман мбирам бисёр хича нишон дод бисёр хича маҳоратша нишон дод неужели хотя бы як очко мб нагирад и вообще дар батли рисо даже ҳамхайр нест акаҷон барои ҳамин сабаб бобой барои ҳамин сабаб ман фикр кардам ки ҳамин галасавани бисавад галасавани хубай хата медонем ки ман вообще пул кор намекунам галасавани лекин мехоҳам ки ҳамин халқ просто галасават на агар бинем ки хали халқ на самом деле ништия галасавани кард кори например ма да ҳамин интерес нашид ма да махлуш шид ма далси батл карданем батл фақат ба галасавани иҷа як чи ба миён меояд ки мисол батли навик батли марио принципиални батлан яъне мухлисои шон мс против навик мс ва иҷа да бихоҳӣ нахоҳӣ вероятност аст ки 95% вероятност аст ки смс галасавани хати марио мебра барои чӣ барои ки мухлисои шон мс бояд нишон битан ки навик неправай агар ки марио любой хел крутоям кна вероятност аст ки марио мебра ба смс галасавани так как ҳозир як корера навик пеш гирифтагие ки против вес системаи репи тоҷикӣ бигем баромад дора ашон мс сома медонем ки вай иқавқа нест қариб 70% репи тоҷикӣ дар тай даст шай ва смс галасавани ҳамин ситуатсияда бигем 100% чӣ наметавона бишавад 100% чӣ бигем 100% решенияи судейства шида наметавонад ҳоли аборам хаёли бигзара вероятност аст ки вероятност не қариб любой кас ҳамин кадоме ки нашуд ҳамин тема гап мезана ман хашон суҳбат кардам гуфтам смс галасавания меган марио мебра мегум чӣ баки хели мега ох марио против шон хестагиай марио мегуме навик против шон хестагиай вай бояд бидона ки смс галасаванда зури ягон кас против шон намеброя не просто акай хел буд ки вақте ки ман смс галасавани дар фикри ман омад ман
якум акай ки зан задам акай навика хича бугу акай навика зан задам гуфтумош халай ма тайёрум ма просто ва вопрос монум ки смс галасаван да чи хеле тайёри халай ки ма любохи тайёрум ба марио ра гуфтум марио ранки марио ангу ки ма любохи тайёрум судия пудия ҳамаш хатма тайёрум ба вақте ки ма адим смс галасаван шидам ба акай марио акай навика зан задам акай марио се каса штем гап задем ки ҳамин условиёра бумонем смс галасавани мешава ё не хай акай нави гуфт ки ма дақин мешаву не ки ма метавонам ки хеле гуфт ма дақин мешаву не ки ма пастаратса мекунам мардума удивит кунам ки ҳама ма да голос бутия ма гуфтам гап нест ҳамин сабаб не акай дуду худо бахшиш ма ила ай пеш худам нагуфтам штобе ки факт абмонум ултимат абмонум ки смс галасавани ма ай пеш ҳарш гузаштам ҳарш розӣ будам гуфтам ки мешава ки бумоне смс галасавани фаҳмо значит яъне агар ки ҳамин смс галасавания удачни бирава ва ягон саволои зиёдӣ пайдо нашавад дигар батлора ҳамаша смс галасаванӣ мекунин пасаратса мекунем ки ҳама кадомеш ки розӣ боша любой касе батл мемонем фаҳмо значит акаш то ру мераса барои гуфтесам беҳтаринае ман просто гуфтам ҳамин чиза шуморо хотиррасон кунем ки смс галасавания баъд чӣ хел мешава як одам як смс рӯй карда метавона ки як одам чандта метавона рӯй карда не ака ҳамин рози расмат рӯй кардесем хеол мекунем ки як одам хотя бы се смс галасавани мона либо якта ози ҳамида оже твоя карисем да айҳудаш мегем ки оз камтарак аки оз яна 100% метунам гуфта либо якта меша либо сета дига хали без фаҳмо хай лучи яташ монен хуб нест барое ки хеле даба камтарак шанси справедливи рафтанаш меша мисол агар ами ограничения набоша ай тарафи нави кемси ҳам ҳастан бачаҳакое ки мисол количествашон бисёр нестанд каману сум доранд не хай мешава ки однерон ку ҳамун фикр кардесам либо якта либо сета может быть якта шава может быть сета шава акози 100% гуфта наметавонам акай доди худо бахшиш фаҳмо саволи дигарие ки бехатарии нави кемсира шумо таъмин мекунед ака неока акай доди худо вақте ки ва фарёд кардем мо пастаратса мекунем якумиш ки ма дар худам ҷавоз наметунам як ки медонам ки озаин батл мешава ки медонам ки пага чӣ гап мешава не ки ма старатса мекунам раст ки ҳама одам ма фарёд кардагиам пастаратса мекунам ки максималан ништак гузгарад бо хай худо небинед не просто сабаби гапи ма вай ки моҳи ноябр буд декабр буд вақте ки рамзик вақте ки шахр навик против барон хестан бисёр бад видео кардан рамзик хест шахр навика ҳарчи гуфт гапҳои камтарак вазбини дағалшон гуфт ва навик хича идора карда натонист барое ки дар оҷа гуфт ки шумо барои сум семиятона мефурӯшен рамзик гуфт ва навик натонист хича идора карда навик видео обращение кард да именно да рамзик рӯй кард гуфт короче 99% вайнерои москвара мерам короче фалонӣ мекунам ва рамзик ҳамура гирифт дар ютуб партов сторис кард ва кадоме гирифт хеле монтаж кард ки дар оҷа как будто омадагие ки 99% ғарибора ва бачаҳакҳои ами чи камтарак ҳами чиза нодуруст фаҳмидагиянд ва навика якби қасамша хӯрдагиянд ва ман барои ҳамин гуфтесам ки ҳамихели саволо ва ҳамихели шубҳаҳо ҳастанд ҳамин чизора як камтарак сериёз қабул кардан камтарак ҳамин чизора идора кардан хуб мешид барои ман пешакӣ огоҳ дорам ки бехатариш чӣ хелае навика нашуд ҳамин темара манам гап ростиш недавно гуфтам ман ки ҳамихели гап хабарай ҳакимо мегӯм ку максимально пастаратса мекунем якумаш худову димаш ки максимально пастаратса мекунем вақте ки гапа гуфтам бо ма зиёдтар
одамое ки ҳамин ашот бехатарӣ нигоҳ мекунанд маз бо камакак дабавид кардам ки штоби ҳамин батл созбизгара ҳамин шови ки ма ҳастай штоби ки бе ягон аки вақте ки ягон проблема шид данавик например да шови марам проблема меша репутация барори кор да зарар дорад чиз мисол барои зарар дора ҳам вай барои ҳамин сабаб камакак бехатарина пастарат самедем ки бисёртар наблюдат кунем бисёртар аду одама хак одамора фаёд кунем. бозии Победа ТВ 60 приз 100 дона билет бо нархи 350 рубл. бозиҳои мо қариб ҳар шаб мегзарад. барои билет харидан номерои WhatsApp Сбербанк дар поёни экран ай. сумша дар Сбербанк роӣ мекунӣ, чекша дар WhatsApp, мо билета ҷошта туда роӣ мекунем. беҳтарин ай. ан ҳамин чизаро мехостум имина айдани худ бифаҳмам барои ки как никак вай реперай ва ма ай пишти ҳамин реп ай пишти гапи чапи реп ҳозир як ду сум кор дорам ва намехоҳам ки ҳамин репда ягон реперда ягон гап шавада. чанд қае реперо пеш рафтан чанд қае ки организаторо даволни бошанд ҳам қадар темаое ки мада ҳастанд бисёр мешаванд. яъне ман медонам дар бораи чӣ дига гап занам. барои мада выгоднее ки ту батлта успешно бигзаронӣ дар як моҳ 1 миллион бигира зурайда бо ҳамин чиза бисёртар мекунӣ тез мекунӣ марам дига темао пайдо мешавад дар борашон чахчах кардан мегирам. ин беҳтарин чиза мегум ку чанд қае ки реперо организаторо пеш мераванд мада выгоднее. из-за этого бароям переживат мекунам мепурсам ки хай чӣ хела исус марам чандин нафарро пурсидам бо фаҳмидам ки хуб гапи гуфтагӣ нест. ма ҳамин чанд боре ки хитона папрост кардаги нашод ягон ҳамин батл ёрдам ягон видео ягон сиёнка шумо ҳамин чиста бе ягон ҳафтааш нокада кора буд кардагин хитондам гап нест раҳмат. саломат бошен ва бо хостам дар бораи чӣ пурсам мисол батлерое ки дар чӣ худат батл кардан ва бо бисёр овозаҳо ай пишти худтам ҳастанд ва мехоҳам ҳамира қатъи худат як обсуждат карда як чира хотиррасонат кунам брат ки репи тоҷикӣ и аз бачаҳое иборатае ки ва ё фикр аввал гап мезананд ба фикр мекунанд ва бисёри ситуатсияода короеро ки ту мехоҳӣ дига хел падават ниё ки ягон мегӯӣ ки хай мисол ма туда телефон мехарам ва ӯ гапи тура чӣ мебинанд принсипиалӣ мебинанд ва мегӯянд ки ту мара ваъда додӣ бикун ва ситуатсия мешавад ки агар ки ваё худчон ягон чи ваъда додагӣ бошанд намекунанд иҷро намекунанд хай мега нашид ҳамин чиза гуфтам ай реперо хафа нашай ва балки ака доди худо бахшикия бодия перебиват кардам ҳамин гирета як сол як ним сол дар ҳамин тема ҳастам ман уже привикат кардам гапе ки шумо мегӯед ки например меган например ҳастай балшиствош ҳастай акиҷа ҷои шарт нест ман ягон каса дази номоша намегӯям дази ягон касам намегӯям номоша балшиствош ҳастай пул гуфтагия рӯй кардагим бояд либо реп хонанд либо реклама кунанд либо ковери аму логотипи барори кора бизананд где-то ба ҳисоби ман ай 20 одам зиёдай пул гирифтага кор кардаги нестай ба худо қасам як бор нависагӣ мешака як бор нависагӣ меш ответ наметиҳа дига ҳамун тавр наменависимеш лекин ҳама доказательство дар ман ҳастай ки вақте ки ман ин кора рӯй мекардам мара мегуфт ки акай баха эҳтиёт кӯ ҳамаша скриншоте ки реп ҳамин хелай ба ман ҳамин рӯй мекардам скриншот мекардам мемондум рӯй мекардам скриншот мекардам мемондум ба як рӯзе ки дар худам ки биёя дар сари худам ки биёя ҳамин хали вопросо ки қатъиан одам кишид ман мегӯям ки ака ина диди фактора лекин ман результат надидам тамом ана нашоди кор уже ман вучат кардагим худоя шукр ма 100% нашод одамое ки например ма гуфтагимиш чизе қафои ма чизе гав мезананд ма любое время дар связи метавонам дар рӯи ма гав зананд ӯ одамое ки қафои ма гав мезананд ӯ одамо тошто ҳамун чизошона мехостанд гирифтагиану лекин все равно қафо гав мезананд мақсад дига ба ягон репер хафа нестӣ ва инвеститсияра дар реп бас намекунӣ
برای چی؟ برای سنت ایمینه همه چیزا گنده موندهش کرد، گنده دل مونده شد و ایره برومد و من نمیخوام با یکی از کروپنی اینوسترورا رپی توجیکی دست بته برای که شما ما در کارین اکا اسنات بسیار بد وای کردن برای هم ممکن که کم خفه شید لیکن ما خیال میکنم که یخ آدمو میگن که من پسرت سم میکنم که همین اشیبکایی که ما میکنم همین اشیبکایی که میشوه پسرت سم میکردم که دیگه آدم هم میره وجود کنم اکا از وای تناتونیستم لیکن در خدم شید دیگه اکا پسرت سم میکنم که همین کار نشوه همه کار لیبا سکرین شات لیبا ویدیو استوبی که پگاگون گپانشید اکنی میگه خودت گفتی یا من نگفتم برای همین سبب ما ایگون تخفه نمیشم فوسکه ویا ای خفه شوم اینجا در پروستا ما همین سیتواتسیا در بدگیم و بسیاری وقت از того شو که من میخواستم که امور رپر پیش بروم من میخواستم که امور رپر یگان دیلش کم ترک خرسان شوه و حرکت چه پیش میکنه یگان چی ابیشت میکنم میفتم خیلی خدر سوند میتم یا کی نه کار تا بود میکنم و همون چیزا پرینسیپیالی میدیده ولی باید وقت میگم همون کاری ما چید نه که من در کارهای وای بهبودی نمیدیدم من یگان چی نمیدم که وای یگان نه حرکت میکرد نه یگان چالیش میکرد و بعد هم اجازه میگه دو مرا اینا چیزا ابیشت کرد بعد اساسا خیال میکرد که ما اورا کیدات کردن دو مرا کیدات کرد نه که اگر پرسی میگه خیلی برای نه خیلی کار خیلی ما برای همو ایمینای اوپتی خودم گفت دیده خطا گفته سم که خیلی ویا رپران بسیارش اول گپ میزنه با فکر میکنه التماس خفه نشه و دل مونده نشه چی اکاد خدا ویا نپمه خیلیش کیان که شما التماس امروزین نپرسین همه ساعت فوزه پروستا براد ما مثال اوزی رفتن سنت شریپوف رفتن جهانگیر ای رپ توجیکی بینی هوید رپ توجیکی را با نی اینترس نکرد و هاز یدین سینی آدمی که رپ توجیکی را اینترس نکرد ایسای خطی یعنی بطلی نوی که ماریو رپ توجیکی را نمی یک ماه اخیر نمانده است بغلطه تیمه هست قبیدگی های و همین چیز ما میخوام بسیار شوا من میخواستم که همین بطل همین که بطل نوی که ماریو میخواستم که یک اگرها دو بطل شوه رنگی که بطلی دلیشو و امی بی شید شمان و میلم میخواستم دو تا شوه خیلی دیگه کسی گفتم خیلی میدونم که پریبل نیست دوازی دامی بطل پریبل نیست نه که میاسین نیکوی که میگن باور کرد کمکت نکرسی باید فرست هم دینا ما ویدیو تماشا کردم اکا اسناد میگه که خیلی روست میگه ما اکا اسناد ما هم کتی یا بورش گب زده بدیم نشدمیم گنرالشون کمکت پس کردن در کار نیکیم میگون کو یا بازی هم داکن ساشی سازه یا خیلی که صحبت میکنم که گفتم میگه که یکم ایمینی من قطعی یکم کزیگه باطل مهندسی حتی که من میخواستم بخلا دو تا شود همی برای بچه ها همی خیلی غریبم دمی شهری روسیه برای میخواستم که بیانت کم کردن تماشا کنن فهمو یکم سجلی یا تشسخ سلامت بزگارونیم با فکرش همه کنیم همه اسمس گلاسوانی اما اکای نوی گفت که اکای بخر نشوه یکون تیما پیما شوه من نگلا گفتمش که اگر تو بطلی ایمی بی و 10 باید کدیده باشی ایمی بی برای ما کنکه نزدیک بود ایمی بی قطعی ما کار میکرد مرا پروسا خلق پرسید که کی بودید با گفتی تو ما گفتم شامان که ایمی بی قطعی ما بود پاستانی نه که من پروسا دیدم که کیف کردم من گفتم پروسا شامان بودید بله من خیلی نیستم می پشتی ایرا بگی پشتی وای بگی خیلی که مرا پرسیدم من گپا گفتم اکای نبیگ مرا گفت ما گفتمش که اگر یگام خطایی ما دیدیم خیلی هم مینوسم دیدی در کزاد که به خدا گفتم 500,000 میدم 500,000 میدم مرا نوی گفت که هم خیلیه گفتم که فکرش نکرد اگر که فورد ما همورا نظارت میکنم نو پا فاکتورا ایشکی نظارت کنه میشه و پروستا ما گفتم من پروستاش تو به همو بچه دلش آرام شوه که یگان کار کنم را نمیشه همون یدین سینی مکسیموم
чико мекунӣ урам честния ки мисол шиносота мегӯӣ ки голос битен ва ира запрет карда намешавад. Не ки ман ака бегум ки ами самиграни ягон тема нашава ранги ам батли ам пештара галасавани мондаги биде хак намегем ки буд ҳама медона барои ҳамин сабаб агар чен шавад нишчак шавад мебинем дига ами батла тоғри кардан мегирем. Ака худоро шукр камероро ҳамаша дорем. ҳама ди чизгаш аренда мегирем астаниш ҳамаша хумон дорем. беҳтарин аст. раҳмати калон ака баха барои рад накардан ва суҳбат бениҳоят хуб шид ва бисёр чизора дидем ва охирда мехостам просто пурсам ширкати шумо чанд намуди хизматрасониё дорад? недавно граница кардем, мошин гирифтем, дута гирифтем мошин, недавно граница барои Қазоқистон, Айпитер Қазоқистон мебаранд. И як димаш мо нашод ои такси, Сити Мобил, доставка, Яндекс, нашод амхали темо. Скоро мумкин ки то амин началаи 2022 бренди барори кора магазин шави кунем. Беҳтарин. Насиб бошад. Худо баракат дар кору фаъолиятон ва ами коре ки хизматере ки барои реперо кардестен, ами репи тоҷикӣ ягон рӯз ҳама ами хизматҳои кардагитона бар бигардона. Гап нест, не ки барои ғарибо ака минят намекунем, как минимум аз 300 одам зиёд айми таксопарки барори кор, айми таксопарки мо соҳиби мошин шудаган. Беҳтарин. Падвику мегирифтан соҳиби ин ранги MB дан падвику гирифта буд, соҳиби мошин шуда. Ҳамхали ранги MB бо 300 одамай соҳиби мошин шудаган, мошинашон айхсон шудаган. Беҳтарин аст. Пока штонем хали коро. Лекин ма кстати бо авиакас айхмон дорем. Авиакас барори кор, доставка барори кор, таксопарки барори кор, пересечение границы барори кор ва ба наздикиҳо магазини брендови барори кор. Акамра уже расмат кардем га паросиш я мошид пастараца мекунем ки либо ами 2022 шава, агар нашава начала 2023 хуш мекунем полни тоато данаски бренди беҳтарин аст. раҳмат брат, раҳмати калон барои рад накардан ва саломат бошен. ягон чишид марҳамат любой хизматда тайёре. я хизмат ки ягон пар масяно шумо Москва биёед, Москва омади биё я Питера вакнем. Обязательно. раҳмат. Давай гап нест. Салому алейкум. Салом алейкум. Давай бобой. Майс. ва ҳибот суҳбат бо роҳбари ширкати барори кор ва организатори батло дар Санкт Петербург. Хайр бачако.